नाज़रीन, अफ्रीका की एक छोटी सी कहानी जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। एक मुल्क जो हमेशा गरीब समझा जाता था, लेकिन आज वो अपनी जमीन, जानवर और लोगों की ताकत से दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो की और उसके बहादुर रहनुमा इब्राहिम ट्राओरे की, जिन्होंने हरन और टड्डी की फार्मिंग के जरिए न सिर्फ मुल्क को खुराक फराहम करने की मनसूबाबंदी की, बल्कि आलमी मार्केट में भी अपना मुकाम बनाया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये छोटा सा मुल्क किस तरह दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बर्किना फासो के उस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं है और यहाँ के लोग भूख से मर जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, बर्किना फासो के दलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे ने वो काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क सोचने से भी डरते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में लाखों हिरन और करोड़ों टिड्डियां पाली जाएंगी। ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हिरन और टड्डी पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मनसूबा है जिसने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के कई हिस्से सहराई हैं जहाँ काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बड़ा मसला रही है। लेकिन ट्राओरे ने सोचा कि अगर इन्हीं जमीनों पर ऐसी चीज पैदा की जाए जिसकी आलमी मार्केट में भी मांग ज्यादा हो और जिससे अवाम को फायदा भी पहुंचे, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू की जाए। इसी मकसद के तहत उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को चरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है जहां लाखों हिरन पाले जा सकेंगे। ये कोई आम हिरन नहीं, बल्कि वो नस्लें हैं जिनके कीमती सींग दुनिया भर में अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया है ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सकें। इन चरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि इनकी नशोनुमा बेहतरीन हो। खास तौर पर हामला हिरनों के लिए अलग महफूज इलाके बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकेंगी। इब्राहिम ट्राओरे ने ये ऐलान भी किया है कि इस मंसूबे से न सिर्फ मकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे, बल्कि हिरन की कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स की बरामदात की जाएंगी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हिरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रवायती तिब में इन्हें ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मुकामी अफ्रीकी तिब में भी हिरन के सींग की खास अहमियत है। देहात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म को बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मकामी लोग इससे फायदा उठाएंगे, बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट्स आलमी सतह पर बरामद भी की जाएगी। ट्राओरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींगों को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप, मशरिक वस्ता और एशिया की मार्केट में भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर्स की आमदनी होगी, बल्कि बर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा मिलेगा। यहाँ तक कि बर्किना फासो की यूनिवर्सिटियों में अब एक नई रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिससे ये नई रिसर्च की जा रही है कि हिरन के सींग से कौन कौन सी नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज को कभी सिर्फ देहात के लोग घरेलू इलाज समझते थे, अब वही चीज आलमी साइंस लेबोरेटरी में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आमतौर पर दुनिया भर में यह काम बड़े सख्त और जालमाना तरीके से किया जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए। इसलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए। इसलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हिरन के सींग वैल्यूएट स्टेज यानी नरम मरहले में पहुंच जाते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं, तब इन्हें काटा जाता है। लेकिन इससे पहले हिरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि इससे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटरनरी डॉक्टर निहायत एहतियात से सींग काटते हैं। जैसे ही सींग निकाला जाता है, फौरन इस जगह पर दवा लगा दी जाती है और एक खास कैप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन न हो। ये कैप एक तरह से पट्टी का काम करती है और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्राओरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है और उन्होंने
صاف کہا ہے کہ ہمارا مقصد دولت کمانا ضرور ہے لیکن ظلم کے ذریعے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ماہرین بھی اس منصوبے کو سراہ رہے ہیں اور اسے دنیا کی سب سے ایتھیکل فارمنگ اقرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے ممالک صرف منافع کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہیں برکینا فاسو جیسے ملک نے یہ دکھا دیا ہے کہ ترقی بھی کی جا سکتی ہے اور جانوروں کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس منصوبے کے سب سے مشکل مگر سب سے ضروری حصے کی، وہ ہے ہرن پالنے کا عمل۔ ان چراگاہوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہرنوں کو کھلی فضا بھی ملے، سایہ دار جگہ بھی ہو اور پانی کے ذخائر بھی ہوں۔ حاملہ ہرنوں کے لیے الگ محفوظ کمرے بنائے گئے ہیں جہاں وہ سکون سے بچے جن سکیں گی۔ مقامی سطح پر اگنے والی الفلفا، مکئی اور باجرہ ان کی خوراک کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اناج اور دانے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی کمی نہ ہو۔ اس سے نہ صرف ان کی صحت بہتر رہتی ہے بلکہ ان کے قیمتی سنگ بھی تیزی سے اور مضبوطی سے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے نے ویٹرنری ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم تیار کی ہے جو ہرنوں کی صحت پر نظر رکھتی ہے۔ ہر ہرن کا میڈیکل ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور بیمار ہونے کی صورت میں فوراً علاج کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو پہلے برکینا فاسو میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابراہیم تروڑے کا مقصد صرف گوشت یا سنگ حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک جدید اور پائیدار نظام قائم کرنا ہے جسے دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ افریقہ کے ایک چھوٹا سا ملک اتنا بڑا کام کیسے کر رہا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس منصوبے کے اس حصے پر جو براہ راست عوام کے فائدے کے لیے ہے، یعنی ہرن کے گوشت کی کھپت اور پکوان۔ یہی ہے کہ پروٹین کی کمی عام ہے۔ لوگ اکثر مرغی یا بکرے کے گوشت پر ہی گزارا کرتے ہیں لیکن ان کی قیمت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہرن فارمنگ سے حاصل ہونے والا گوشت عام عوام کو زیادہ نہیں ملے گا بلکہ غذائیت سے لحاظ سے بھرپور ہوگا۔ ہرن کے گوشت میں آئرن، زنک اور وٹامن بی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ گوشت کمزور اور بیمار افراد کے لیے ایک بہترین غذا ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تروڑے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہرن کے گوشت کو صرف مقامی کھانوں میں استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے افریقی اور بین الاقوامی پکوانوں میں شامل کیا جائے گا۔ یہ سوپ نہ صرف طاقت دے گا بلکہ بیماریوں سے بھی بچانے کے لیے شفا بخش ہے۔ برکینا فاسو کے بڑے بڑے شہروں میں ریسٹورنٹ پہلے ہی اس گوشت کو اپنی ڈشز میں شامل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مستقبل میں یہی گوشت اور مشرق وسطیٰ کے ان ہوٹلوں میں بھی خاص ڈش کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فریزر پیک اور پروسیسڈ گوشت بیرون ملک بھیج کر زر مبادلہ کمایا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ناظرین، جس ملک کو کبھی صرف امداد پر گزارا کرنا پڑتا تھا، آج وہی ملک عوام کو غذائیت سے بھرپور گوشت دے رہا ہے اور دنیا کو خوراک درآمد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سب صرف ابراہیم تروڑے کے ویژن کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم تروڑے نے برکینا فاسو کو ایک نئے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ ملک غربت اور بھوک کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن آج یہ ہرن اور ٹڈی فارمنگ جیسے منصوبوں کے ذریعے دنیا کو خوراک اور طاقت فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ صرف ابراہیم تروڑے کے ویژن کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ تو جنہیں ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح ابراہیم تروڑے واقعی افریقہ کو خوراک میں خود کفیل بنا سکتے ہیں، اور کیا یہ منصوبے دنیا کی سپر پاور کو چیلنج دینے کے لیے کافی ہوں گے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہم ایسی ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔